Everything, di ba? In contract. Yun na, di pwede. So, karoon yun nato katraghaman, wa kay away, may gubot, kay uwayog sa... Ha? Na. Wayog sa yatak cheni na wayog, no? So, atong laruon yun, no? Before, mas may ko na recommended na taan, kaya at least na-discount. Yan ka may yung PWD. Kaya, munawat na sila kaya ako. Ato na gini. Yato po na ikuha sila, iso sa curriculum na narami ang mga senior, mga dipend. Automatic na kuno na 20%. Api na ako ba 16? Nalimit ako ba 16? Oh. So dapat ha, iklaro nyo na to dong. Kuha ako dong, senior, discount. Ano ninyo? Nalahipan ko no, Sir, gorgor naman ka, times you are 20% plus 20%. Ayaw na lang magsulti ko yung senior. Okay, yun. Sir, gorgor naman, sir. Mas mahal ka, sir. Plus 20 na noon. Uy, kaya atay. So, ayaw na lang magsulti. Hindi na magsulti na 60 na tahan. Okay, na ayaw additional charges. Agoy, hinook ko. Okay. So a production manager will coordinate the management team. So you have the budget and finance. No? Sa LGU. So ang budget of finance, ato ginang friendship. No? Correct? O yung choreographer, siliwaya. Tuluan mo technique. Ikabot yun yun. Of course. Kata, innocensure yun. Hindi pa lang. Ayun na. No ko ang bribery. Ato lang. Ikabot yun ito. Hindi nga namin, pak! Madam! Nanang props, nanang sample na yun. Madam! We are uptaking si Kuanoy, si Alan, siya kasatan. So, si tourism na, coordinator na, uchika sa artist director o sa mayor, karon gawas din ka sa advance. No, lisod ka po na, nga pray kami, 1 lakh in Junjet, maybe, huwa pa'y kwarta sa LGU, 3 to 3 months, na may tuig. Tapal Festival, buot yun. Nabay uman yun, marami yung ura-ura na yun. Ikabot din ako, pagkita gilas na, very good. Kabaw na ko, another, kasi bad sa mo na lagi. So doon, i-schedule na alin ha, na namoy ko nga, 1 month, wala yung percentage, no? So, atong i-contract. And even my experience with the artist, so saan mong tuok sila, kung manon dyan yung props, sample, inyong event is March 15. So expect 1 week humana ng props, correct? Alin? Nagyaw-yaw yung last talaga na to. So pakabot si Bo, pakabot si Carlos, buhay ko ba to? Ito as tubura, wak mahuman ang props, we left as one. Mas stress biya as director. Mauhaw ka sa mayon. Because they were expecting a lot. So, plus ka lang, nilagay ko mga props with 50% pa. What do you mean? Sus, ko. Dito lang si Bubog na So, mas stress. Even niluan, mga doon, blocking mo producers, okay, wala mo mga costume. That's why lagi, sakto yung task planning, preparation. Kung karak-karak yun, ang nervyos di mas spelling. Ang palpak, what happened to Karkar? There were glitches because there was no technical rehearsal. Bisa mag-technical rehearsal mo, napag-glitches. Because live, anything could happen. Kasi kami Junjin, ang ikuwang na itong pagdag event, di kita kalingkay na mga glitches o mga ginagmay kuwan, no? Mura kuwan ang dagkong idol na kuwan. Unang kita, prepare kita. Kamu nagkuhan mo, genset mo sa event. Genset kita. Kaya it's happened in Sarok. Daghang glad wall o mag-genset, sinita mo. 2 hours na nga. So, mana, di na dali-dali. Correct? So, dagpuging event, genset kita. Ayaw mo pagsaling ng inyong kuwan diha, inyong power din ha, kung karo na pila na ka-ampere or PVA, maklaro ninyo, pero kay for instance, mo fluctuate niya ang atong power.